Morning guys, apa khabar? Ini lagi satu kereta yang rare. Korang tak pernah jumpa kan? Hanya pernah jumpa di channel saya pada masa lepas, tahun lepas. Tahun lepas warna hitam. Hari ini kita jumpa satu yang warna merah yang sudah dibaik pulih dengan begitu cantik sekali. So saya bagi dia punya spek. Ini ialah kereta tahun 1980 dan manufacturer ialah Corvette lah, Corvette C3. Didatang daripada dia punya datuk ialah Corvette Stingray. So dia punya engine ialah 5.7 liter V8 automatic. So ini datang dengan cat yang baru, exhaust yang baru. So jom kita tengok. Sebelum apa-apa, tekan like, tekan share, tekan subscribe, komen lah. I love Melaka, I love Corvette, I love Stingray, I love C3. Kita ada kawan baru iaitu nama dia Miau-Miau Kucing. So kita tengok kereta ni. Dia punya profil memang mengingatkan kereta-kereta lama daripada cerita-cerita Amerika lah, drama Amerika. So kau tengok dia punya bahagian hood ataupun bahagian depan enjin punya panjang, gila. Memang gila gila. Kita tengok ke bawah. Kita enjoy kereta dululah. Tengok dia punya belakang. Tengok dia punya design belakang begitu fast, begitu cepat. Walaupun kereta tak bergerak, bahagian belakang dia melengkung ke atas seperti seolah-olah kereta semakin berjalan dengan lebih cepat. Begitu deras sekali. Kita tak jumpa design-design macam ni design paling terdekat dalam zaman era moden ialah seperti Nissan Fairlady lah. Selain daripada itu tak jumpa. Corvette yang C8, C7 semua sudah lain, semua sudah 4 segi, tak pernah nampak yang bulat-bulat. Macam mana saya nak tunjukkan kecantikan kereta ni? Saya cuba. Ini ialah untuk orang yang suka kereta lah. Dia punya lampu belakang. Tengok lampu belakang ni. Asyik. Memang. Tengok dia punya exhaust begitu besar. Dan ini ialah kereta old school di mana orang beli kereta ni semata-mata untuk memilikinya. Faham tak? Orang yang dah kaya, dia tak kisah. Dia nak ada barang ni saja sebab masa mereka muda, mereka pernah tonton di drama, pernah mengidam kereta ni. So masa sekarang dia orang dah kaya raya ni, dia beli je. Dia beli untuk simpan yang kata aku ada sebiji. So seperti kereta Trans Am pun sama. Banyak pemilik hanya beli untuk memiliki, dia tak kisah. Korang nak cakap apa, korang cakap lah. So tengok kereta ni, tak boleh. Saya dengan perkataan tak dapat mendeskripsikan kereta ni, keindahan kereta ni. Warna cat ni pun sudah memang cantik. Kau tengok dia punya cat, sudah cat balik, sudah cantik. Yang sebelum ni yang saya jumpa tu dalam keadaannya agak teruk sebab masih dalam proses makeover. Tapi yang ni kau tengok dia punya depan, dia punya power pouch, atas dia punya engine cover. Gila. Dia punya lampu. Nanti kita akan start harap-harap boleh start. Nanti kita start. Dan tengok dia punya tayar. Tengok dia punya fender. Gila. Dia punya bentuk semuanya bulat. Tengok, begitu cantik sekali. Memang saya tak dapat mendeskripsikan kereta ni. So saya biar korang tengok lah. Saya tak mau cakap banyak lah. Perkataan saya tidak bermakna.
Oh, tengok betapa cepatnya kereta ini. Oh, beautiful piece of art. This is a Corvette C3, came from the lineage of Corvette Stingray. I have shot a Stingray, 1975 Stingray, 1 year ago. In fairly bad condition, but this is in very good condition. This C3 is in very good condition. This year of make is 1980. Tahun diperbuat ialah 1980 1980. Kalau ada orang yang minat, boleh call nombor kat bawah. Mungkin owner dia nak jual. Mungkin. Look at this back. Kau tengok dia punya cermin ni, melengkung gila. Macam Porsche Targa Tapi yang ni tak boleh buka lah. Hanya yang boleh buka dia punya bumbung. You can only open the roof. And look at how you open the door. You have to depress this and pull it open. Very mechanical. These are all very mechanical parts. When you buy this kind of car, you will enjoy fixing the problem. These are all very old school, very intense. The car requires the owner to be very intense in the part of maintaining the car, participating in the driving action, and this is not your regular car with ABS, ESC and all. So this car comes with a 5.7 V8 engine. It requires you to be attentive all the while on the road. Any modern kid with a smartphone trying to drive this car will definitely end up in the longkang. So look at this beautiful seats. Seats are, I would think it has been refurbished but looks fairly original with the red color. Warna dia masih dalam warna ori lagi. So kalau kita tengok, ini dia punya handbrake, itu dia punya gear. Boleh nampak? So parts are plenty for this car. Pada korang yang tanya, kereta ni ada spare part? Berlambak dekat US. All you need to do is to go to the States and find it. So look at the middle. Top speed is 140 miles per hour, equivalent to 220 kilometers per hour. So your switch for your lights down there, and then at the bottom, I'm not sure what it does. And then this car has been modified with the start-stop button. Kereta ni ada start-stop tau. Jangan main-main, tak payah kunci all you need to do is just crank the start-stop button and the car will start. So you can see the Corvette nameplate. Do check out photos on our Instagram. Boleh tengok gambar-gambar di Instagram kita. So just look at the body styling and the lines of the shoulder line. Okay, let's go through the shoulder line of this car. Kita tengok dia punya, look at the lines. Let's follow the line from this car. Kita tengok daripada depan naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, dan ke belakang, naik ke belakang. Memang cantik lah. Dan di belakang dia ada satu integrated macam wing lah, ataupun spoiler lah. So this is the Corvette badging for some of you. And then there's also actually the demister inside. And then third brake light has been added for regulations in Malaysia. And there you have it, ladies and gentlemen, a beautiful Corvette C3. I can never get enough of this. Just take a look at the lines, it's so beautiful. Begitu cantik sekali. Dalaman biasa-biasa je sebab ini kereta 1980-an. Dia bermula daripada 1969. The first Corvette Stingray was created in 1969. So this car was in production until 1982, if I'm not mistaken. 1969 to 1982. So we will start up the car, take a look at the engine, and enjoy.
Okay, let's try to start the car. Kita cuba untuk menghidupkan kereta, dengar dengan betul. Oh, gila. Oh, look at the lights. Mata dia sipit sebelah. So this is the old school where you have to manually adjust your lighting. Beautiful. Look at the lights. Kita tengok lampu dia. Oh lama gila lah. Halo, apa khabar? Bunyi dia memang gila. Gila. Okay, bila pintu dibuka, this how the door looks like. So elegant, so sexy. Oh, awesome. Lights at the back. Let's check out the back lights. So itu dia bunyi yang asli daripada kereta V8 bunyi asli kereta V8, jangan main-main. Gimbal saya pun mabuk. Memang cantik. So jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa tekan like, share, subscribe dan cari kereta warna putih itu. Bye bye.